Hello, what is up mga moms sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the Batman McFarlane Toys Dark Knights Metal. So first step is to use Bosny number 4 flat black for our primer. So recommended to spray it at least 2 to 3 multiple thin coats. And then next step is to use the gunmetal paint from Hero Paints and use the dry brushing technique para magkaroon ng extra layer of weathering, highlights, and ma-define yung mga sculpted details ng mismo action figure. Kasi si McFarlane, grabe ang galing gumawa ng texture dun sa mga surfaces ng action figures nila. So this one, sobrang daming textures. So yung suit merong texture, yung coat meron din parang leather type. Yung mga chains meron ding mga daming intricate na mga segments dito sa sa figure na to. So that's why yung dry brushing is recommended. Dry brushing yung ginagawa ko para lumabas yung mga sculpts na yun. Meron din mga, ang dami pang dito bolts and ang dami ring mga straps, Tapos dun sa guitar din, meron din mga strings. So kung dry brushing yung gagamitin natin, it will really accentuate yung mga ganong klaseng mga parts. Okay, next naman is to use white para dun sa logo. This one is just a base coat using a flat brush. Yan, base coat lang natin. Lahat ng, binase coat ko ng white yung logo, yung belt buckle, and yung mga skulls. Okay, tapos sa likod naman, gumawa na ako ng skull na silhouette, base coat din, para dun sa natin, Punisher logo. Tapos, sa coat naman, gagawa tayo ng gradient. So, start tayo sa darkest color, medium color, and then highlights. So, this one, I'm using cobalt blue. Dry brushing din. Dun sa dry brushing technique din yung in-apply ko. So, mas maraming paint dun sa ilalim. And then, as we go up, nauubos yung paint. So, nag-fade yung paint. This one, ganun din. Start from the bottom, work your way upwards. Alright, next. Nag-add lang ako ng white dun sa previous mixture natin para magkaroon ng lighter color. So, ganun din, start from the bottom and then work your way up. Alright, for the skull details, nag-start ako sa nose. Ayan, dalawang lines. And then, ginawa ko na yung eyes. So, start ako sa right and then sa left. Tapos, after that, yung mouth naman. Alright, next step is to use Dwarven Rich Gold and Dragon Gold para sa mga ibang parts katulad ng mga chains, belt buckles, and yung mga belt straps sa thighs and sa legs. Pati yung mga gauntlet blades. And then for the blood effects, I used blood red and warm red. Tapos in-apply ko using a sponge. Alright, and then yung last step, nag-apply na rin ako ng Bosny number 191 flat clear for our top coat. And then let it cure. Tapos i-assemble na natin yung figure. This is it mga mom sir. Tapos na natin yung project natin. Batman Dark Knights Metal from McFarlane Toys. Thank you very much McFarlane Toys for making these super cool na mga action figures. Sobrang ganda ng texture niya. Ang ganda rin ng articulation. Very nice scale. Around 7 inches yung height niya. Okay din yung accessories. Maganda yung guitar niya. Yun. So yun lang mga mom sir. That's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.